parallelogram theorem. Eمیُک statement چھُ prove that diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. اَسہِ نِش چھُ اَکی parallelogram ABCD. یِم چھِ اَتھ diagonal زٕ AC and BD. یِم چھِ bisect گژھان أکۍ یَتھ پویِنٹَس پٮ۪ٹھ point O وَس پٮ۪ٹھ. گوٚو یُس یہِ point O چھُ یوٗتاہ O پٮ۪ٹھ A یَس تانۍ ڈِسٹَنٕس چھِ ایٖز چھِ O پٮ۪ٹھ C یَس تانۍ یِتھَے پٲٹھۍ O پٮ۪ٹھ B یَس تانۍ ییٖژاہ چھِ ییٖژٕے چھِ O پٮ۪ٹھ D یَس تانۍ یِہوٚے چھُ اَسہِ پرٛوٗو کَرُن. گوٚو اَسہِ چھُ پرٛوٗو دیُن کٔرِتھ کہِ OA equal to OC and OB equal to OD. یِہوٚے چھُ اَسہِ پرٛوٗو کَرُن. یہِ پرٛوٗو کَرنہٕ خٲطرٕ کِتھ پٲٹھۍ دِمو أسۍ یہِ پرٛوٗو کٔرِتھ کہِ یِم ڈایگنل ہَسا چھِ بایسٮ۪کٹ گژھان تہٕ پَتہٕ ہَسا چھُ OA برابر OC یَس تہٕ OB چھُ برابر OD یَس. آلریڈی چھُ اَسہِ پَتہ یہِ چھُ parallelogram. parallelogramٕچ پرٛاپَرٹیٖز کیٛاہ چھُ کہِ اَتھ چھِ اَپوزِٹ پِیر آف اَپوزِٹ سایڈٕس آسان پَرلل. بیٚیہِ چھُ اَسہِ سُہ پَتہ اَسہِ چھُ پوٚرمُت بیٚیہِ چھِ آسان ایٖکوَل تہِ سُہ تہِ چھُ اَسہِ پرٛوٗو کوٚرمُت. گوٚو یِم ڈایگنلٕز بایسٮ۪کٹ پرٛوٗو کَرٕنۍ کہِ ڈایگنلٕز آف اے parallelogram بایسٮ۪کٹ ایٖچ اَدَر. اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ کٲم أسۍ نِموکھ اَسہِ چھِ ٹرٛینٛگلٕز ہاوٕنۍ یَتھ منٛز کَروکھ أسۍ کانگرٛنٛٹ ٹرٛینٛگلٕز. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ٹرٛینٛگلٕز کَرو کانگرٛنٛٹ پَتہٕ تَمِکۍ یِم کارَسپانڈِنٛگ اٮ۪نٛگلٕز چھِ آسان باے CPCT کہِ ذٔریعہِ ہاووکھ أسۍ اٮ۪نٛگلٕز ایٖکوَل. ییٚمہِ ساتہٕ اٮ۪نٛگلٕز گٔے ایٖکوَل پَتہٕ یِم اٮ۪نٛگلٕز ایٖکوَل اٮ۪نٛگلٕز اَپوزِٹ سایڈٕس چھِ آسان تِم چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ ایٖکوَل. ایٖکوَل اٮ۪نٛگلٕز ہیو ایٖکوَل اَپوزِٹ سایڈٕس. گوٚو تَمی چیٖز سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پَتہٕ پرٛوٗو کٔرِتھ کہِ یہِ OA ہَسا چھُ برابر OC یَس OB چھُ برابر OD یَس. چوٗنٛکہِ AB أسۍ وَنو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ AB چھُ پَرلل CD یَس کیٛازِ یہِ چھُ parallelogram. ییٚلہِ AB تہٕ CD چھُ پَرلل گوٚو یِم زٕ چھِ پَرلل لاینہٕ. یُس یہِ AC چھُ AC گوٚو اَمیُک ٹرٛانسؤرسَل. یُس ڈایگنل یہِ AC چھُ یہِ چھُ یَتھ ٹرٛانسؤرسَل. ییٚلہِ لاینٕز آسان پَرلل اَکے یہِ اٮ۪نٛگٕل تہٕ یہِ اٮ۪نٛگٕل یِم زٕ اٮ۪نٛگٕل گٔے پانہٕ ؤنۍ ایٖکوَل. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ AB تہٕ CD ہوو پَرلل AC ہوو اَمیُک ٹرٛانسؤرسَل. یہِ اٮ۪نٛگٕل تہٕ یہِ اٮ۪نٛگٕل چھُ پانہٕ ؤنۍ ایٖکوَل کیٛازِ ییٚلہِ لاینٕز آسان پَرلل یِم اٮ۪نٛگلٕز چھِ آسان ایٖکوَل یِمَن چھِ وَنان آلٹَرنیٹ اِنٹیٖریَر اٮ۪نٛگلٕز. آلٹَرنیٹ اِنٹیٖریَر اٮ۪نٛگٕل دیٹ میٖنٕز اَکہِ یہِ اٮ۪نٛگٕل. ییٚلہِ اَسہِ یہِ کَنسِڈَر کوٚر ٹرٛانسؤرسَل تیٚلہِ چھُ اَکہِ یہِ اٮ۪نٛگٕل تہٕ یہِ اٮ۪نٛگٕل پانہٕ ؤنۍ برابر. یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ AB تہٕ CD چھُ پَرلل اگر أسۍ وٕنکٮ۪نَس کَرو کَنسِڈَر ٹرٛانسؤرسَل ہَسا چھُ BD یُس ڈایگنل چھِ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ چھُ اَکہِ یہِ اٮ۪نٛگٕل تہٕ یہِ اٮ۪نٛگٕل ایٖکوَل. یِم تہِ گٔے پانہٕ ؤنۍ آلٹَرنیٹ اِنٹیٖریَر اٮ۪نٛگلٕز. یہِ لاینٕز چھِ پَرلل آلٹَرنیٹ اِنٹیٖریَر اٮ۪نٛگلٕز آر ایٖکوَل دیٹ میٖنٕز تیٚلہِ چھُ اَکہِ یہِ اٮ۪نٛگٕل تہٕ یہِ اٮ۪نٛگٕل ایٖکوَل. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اٮ۪نٛگلٕز ہٲے ایٖکوَل فار اٮ۪گزامپٕل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یَتَتھ یَتھ اٮ۪نٛگلَس چھُ اَپوزِٹ سایڈ یَتھ اٮ۪نٛگلَس چھُ اَپوزِٹ سایڈ ییٚلہِ یِم زٕ اٮ۪نٛگلٕز چھِ ایٖکوَل أہٕنٛدۍ اَپوزِٹ سایڈٕز تہِ ایٖکوَل دیٹ میٖنٕز OA ایٖکوَل ٹُو OC. یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ اٮ۪نٛگلَس چھُ اَپوزِٹ سایڈ اَکہِ یہِ OD یَتھ اٮ۪نٛگلَس چھُ اَپوزِٹ سایڈ OB. گوٚو ییٚلہِ اٮ۪نٛگلٕز زٕ چھِ ایٖکوَل اَپوزِٹ سایڈٕز تہِ آسان ایٖکوَل دیٹ میٖنٕز OB نیرِ اَسہِ OD یَس برابر. گوٚو کہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ وۄنۍ کَرٕنۍ کٲم اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ ہاوٕنۍ یِم ٹرٛینٛگلٕز کانگرٛنٛٹ. ییٚلہِ ٹرٛینٛگلٕز کانگرٛنٛٹ ہاوو پَتہٕ ہاوو أسۍ باے CPCT کہِ روٗلہٕ سۭتۍ ہاوو أسۍ کہِ یِم ڈایگنلٕز ہَسا چھِ بایسٮ۪کٹ گژھان. گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ کَرو سلوٗشَن سٹاٹ. اَسہِ نِش چھُ گِوُن کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش چھُ parallelogram دِتھ. گوٚو ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ in which اَکہِ اَکھ چھُ اَسہِ AC and BD are its diagonals. گوٚو اَتٮ۪تھ تانۍ ٹھیٖک.
एम पत गो टू प्रूव क्या करुन कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मैथमेटिकली कित मैथमेटिकली लेखो मैथमेटिकली लेखुन तेल ओ ए इक्वल टू ओ सी and OB equal to OD and OB equal to OD एम पत गो प्रूफ मगर प्रूफ्स मज क्या करन थ्योरमी मज कम प्रॉपर्टीज कर यूज नंबर 1 प्रॉपर्टी थ्योरमी मज कर यूज कि अपोजिट sides of parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. गो ये नंबर 1 बेश यथ मज दोयम चीज यथ मज एम ब्रो वन बह तह ये कम सत हावन कॉन्ग्रेंट कम क्राइटेरिया कम प्रॉपर्टी सत नंबर 1 गो अगर ये पे हावो ये एंगल ये साइड तो ये एंगल इथे पे ये एंगल ये साइड तो ये एंगल गो ASA क्राइटेरिया सत हावो ट्रायंगल्स द कॉन्ग्रेंट ब्या चीज ये मज अगर तुम वो ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट गसान डायगोनल्स ये डायगोनल्स लाइन्स कुन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट गसान तथ बना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तम ऑलवेज इक्वल गो ब्या चीज ब्या क्राइटेरिया हेको इत पे हयित एंगल येम एंगल सत ये एंगल तो साइड ये एंगल तो साइड इथे पे ये एंगल तो साइड गो यम ट्रायंगल हन तो यम या ब्या त्रेयम तरीक गो बे सेम इथे पे ये एंगल तो ये साइड इथे पे गो यम ट्रायंगल हन ये एंगल तो ये साइड गो कि दो तरीक या ASA नत AAS क्राइटेरिया सत हेको यम ट्रायंगल्स पान वन कॉन्ग्रेंट गई गो बाय ASA ओब्लिक AAS सत हेको कर ब्या चीज मज बे कम कुस प्रॉपर्टी करो यूज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल यम प्रॉपर्टी थ्योरमी मज कर यूज पैरेललोग्राम थ्योरमी मज यम प्रॉपर्टीज कर यूज यम सम ट्रायंगल्स पान वन हावो कॉन्ग्रेंट गो तेल लेखो प्रूफ प्रूफस मज नुन मे वो तुम गोडनथ नमो यम जो ट्रायंगल्स नमो OAB बे नमो OCD यत हेको इत पे लिखित कि चूँकि ये कर ट्रांसवर्सल कंसीडर तेल लेखोन इत पे कि OBA ना यह गलत या ODC यह गलत चूँकि ये AC ट्रांसवर्सल तेल नुन इत पे ट्रायंगल्स OAB and OCD go in triangle OAB and OCD and triangle OCD अत यमन दोन ट्रायंगलन मज क्या AB parallel CD यह AB लाइन parallel CDs तो AC ट्रांसवर्सल and AC is its transversal ये AB तो AB parallel CD and BD is its transversal BD is its transversal तेल क्या गसान तेल वो तुम योकुन तेल गो एंगल यह in triangle OAB and triangle OCD AB parallel CD and BD is its transversal BD it is तो फिलहाल तो BD में ट्रांसवर्सल तेल क्या मज
तेल छ यथ मज एंगल ABO एक ही एंगल ABO ये एंगल कत बराबर O एक ही ODC एक ही एंगल्स गो ये एंगल तो ये एंगल छ पान बराबर गो ब्लैक यत एंगल ABO ABO इक्वल टू एंगल ODC ODC alternating हम क्या हम alternate interior angles गो यह नंबर बेस पता चूँकि ये पैरेललोग्राम अत मज कर यह प्रॉपर्टी कर यूज कि पैरेललोग्रामस मज अपोजिट साइड्स इक्वल गो कि AB बराबर CDs हम अपोजिट साइड गो ब्या चीज लिखो ये AB इक्वल टू CD AB इक्वल टू CD अत क्या रीजन opposite angles of a parallel. opposite sides of a parallelogram go you पत लिखो ये also बे लिखो अगेन या लिखो अगेन AB parallel CD AB parallel CD थो BD transversal वुनस थो and AC is it is ट्रांसवर्सल ये AC गो अमुक ट्रांसवर्सल तेल लिखो ये यम एंगल वो यम एंगल आन तेल लिखो ये एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD यम क्या यम त गई alternate interior angles बे क्या यथ मज ना आय कस गसन कॉन्ग्रेंस जो ट्रायंगल्स पान कॉन्ग्रेंट हावन खतर गसन त्रे चीजन हज पता आसन गो आय यथ मज एंगल बे आव साइड गो तेल लिखो देयरफॉर ट्रायंगल OCD या OAB triangle OAB is congruent to triangle OCD OC by ASA rule यहाँ प्रॉपर्टी गई अस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स गई अस ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट गई गो कि यह ट्रायंगल तो यह ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट युस यह एंगल यथ एंगलस अपोजिट साइड यह तो यथ एंगलस अपोजिट साइड यह एंगल तो यह एंगल पान बराबर अहद अपोजिट साइड्स गई पान बराबर तो लिखो ना देयरफॉर OA इक्वल टू OC एंड यह एंगल तो यह एंगल तो पान बराबर यथ एंगलस अपोजिट साइड OD यथ एंगलस अपोजिट साइड OB गो यम अपोजिट साइड्स अपोजिट यम एंगल्स इक्वल एंगलन हंद अपोजिट साइड्स पान इक्वल यत लिखो तेल OB इक्वल टू OD इक्वल टू OD अत क्या लिखन बाय CPCT रूल गो इत पे गो इत पे गई यम यह प्रूव कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर अत लिखो पत लास्ट पे हेंस प्रूव यह प्रूव करने पत वन बह तुह ये मज कि ये सात पैरेललोग्राम थ्योरम पर अत मज कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यम याद थवन क्या पोर वनस पैरेललोग्राम थ्योरम मज क्या पोर नंबर 1 पॉइंट पोर अपोजिट sides of a parallelogram are equal ये पोर नंबर 2 हम गई प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए
parallelogram are equal yim chi property कि parallelograms मज कम properties छ आसान number third diagonals bisect each other एक यूस अस वुनस को number fourth बेश करान diagonal गो diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. वो ये माय यथ properties ोर opposite sides of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram equal, diagonals bisect each other, a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. ये माय parallelogram थावनी मस एक यम चीज हम गई properties of a parallelogram. ये तो गई थ्योरम